गोवा फॉरवर्ड पक्ष ह्या इलेक्शना नंतर काँग्रेसीन मर्ज जाता. हो टायम हें आन्सर करपाक. एका वटेन तुमी म्हणटा की इंडिया अलायन्स हे इलेक्शन लडटा हाज्या खातीर की आमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसा पळय ते वाचोवपाक सोदता म्हणून. दुसऱ्या वटेन तुमचो कॅन्डिडेट आसा पळय ताणें काल स्टेटमेंट केलो की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हें गोंयकारांचेर थोपलें. इट सावंड्स हॉरिबल. तुम्ही म्हटले डेम्पो इज अ बिगर ब्रँड दॅन BJP. यू हॅव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डेम्पो फॅमिली. हांवें कित्याक स्टेटमेंट काडलो तो म्हाका खबर आहा. लोकांक जें कितें समजूंक जाय पळय तें लोकांक समजलें. फातोर्डान दिगंबर कामतेचो इन्फ्लुएन्स आसतलोच. कितें म्हूण आसतलो He's a neighboring, देवा कडेन उलयता म्हणून ताणें मोठ्यान उलोवन सांगलें की 18 वर्सां जालीं हेंच आपूण आयकता पूण आपूण खंय गेला आनी हें सगळें उलोवन अर्दवरान BJPन घालो. पिरियटो जेन्ना तो गोंयचो आवाज म्हणून आशिल्लो तेन्ना तुमचेर रायट लेफ्ट आनी सेंटर एलिगेशन करतालो की घाटयांक हाडपी विजय सरदेसाय, गोंयकारांक काबार करपी विजय सरदेसाय, फटींगपण करपी विजय सरदेसाय. नाव यू वॉन्ट द सेम पर्सन टू रिप्रेझेंट साऊथ गोवा इन पार्लमेंट. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. दक्षिण गोंयांत जेन्ना लोकसभा निवडणुकी विशीं उलयता तेन्ना एक पक्षाचेर नदर आसता ती सगळ्यांची म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षाची. हे फावटी गोवा फॉरवर्ड पक्षान सांगलां की आपूण इंडिया अलायन्साचो पार्टनर आसा आनी ताका लागून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे संलग्न जितले लोक आसा ते रावतले इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटा बरोबर. सो आमी मेळटा सद्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांकां देव बरें करूं सर वेळ दिलो म्हणून. पयलीं एक भायर खूबच मोठी रुमर चल्ला की गोवा फॉरवर्ड पक्ष ह्या इलेक्शना नंतर काँग्रेसीन मर्ज जाता. गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटा ती काँग्रेसीची प्री पोल एलाय. लास्ट इलेक्शन जाल्लें तें 2022 आमचें आनी काँग्रेसीचें एलायन्स आशिल्लें. आमी मर्ज कांय जावंक ना आनी एलायन्स जावन 2 वर्सां जालीं अजून आमी मर्ज कांय जावंक ना. सो मर्जर म्हणटा तो मर्जर जावचें अशें खूब जाणांक दिसता आसतलें. खूब जाणांक म्हळ्यार लोकांक दिसता आसतलें पूण आमच्या पक्षान ताजेर कसलीच विचार करूंक ना. आनी पळोवया एज टायम पळय एक इशू असो आहा की रिजनल पार्टीचो फ्युचर पोस्ट वन नेशन वन इलेक्शन पीपल आर होल्डिंग अ क्वेश्चन मार्क टू इट की रिजनल इश्यूज वील गो ऑन द फॉल टू द सायड आनी एक नॅशनल इश्यूजाचेर झगडटले आनी सगळीं इलेक्शनां एक दिसा जातलीं. अशें हातून रेलेवन्स ऑफ रिजनल पार्टीज एस्पेशली वेर दे आर ग्रोईंग वेर दे आर लायक अ स्टार्टअप थंय हो प्रॉब्लेम चड आमकां एक्सपिरियन्स करचो पडटलो. आतां तामिळनाडूचे हातून तूं आंध्र प्रदेश ऑर तेलंगना खंय गेलो तर थंय रिजनलिजम इज मोर इस्टॅब्लिश्ड. हांगा तें गोंयान फॉर सम रिजन तें जावंक ना आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की हो प्रश्न की वन नेशन वन पोल जालो जाल्यार रिजनल पार्टीचो फुडार कितें आसतलो आनी तांची लिडरशिपीचो फुडार कितें आसतलो हें लोकांच्या मनान प्रश्न येता. इन दॅट रिगार्ड सिन्स वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायन्स तांकां तशें दिसता आसतलें की आमी काँग्रेसी बरोबर वतले. तुमकां कितें दिसता तें म्हत्वाचें? ना एट द मोमेंट इलेक्शन झगडटात तातूंत वन नेशन वन पोल म्हणटा तो BJPचो मॅनिफेस्टोन पॉयंट आहा. इंडिया अलायन्स इज ओपोजींग इट. हांव जेन्ना BJP बरोबर आशिल्लो आनी NDAन आशिल्लो तेन्नाय हांवें तें ओपोज केल्लें बिकॉज आय बिलीव दॅट द लोकल इश्यूज वूड बी सायड ट्रॅक्ड इफ वन नेशन वन पोल हॅपन्स. सेकंड तुवें आतां पळयलां की मार्च ते जून मेरेन सगळें बंद जालां, बंद पडलां, ठप्प पडलां एक इलेक्शन करपाक. एक इलेक्शन अशीं सगळीं इलेक्शनां जर एक दिसा करतले जाल्यार आमचो देश तयारीन आसा वो कितें हो प्रश्न येता. सो दीज आर ऑल क्वेश्चन्स फॉर वीच आन्सर्स आर नॉट देर टुडे. आन्सर्स वील बी देर इन जून. जुनान धर BJP जिखली. सेकंड BJP सगळें जें प्रॉमीस करता तें करतात अशेंय ना. तांणी खूब वस्तू सांगल्या त्यो अजून मेरेन करूंक ना. खूब वस्तू सांगल्या त्यो केल्याय बी पूण थोड्यो करूंकूय ना. सो वन नेशन वन पोल ते म्हणटात हाजो अर्थ ते करतले अशेंय ना. पूण वन नेशन वन पोल जर जालो जाल्यार रिजनल पार्टीचो फ्युचर धोक्यान आहा. हें सत्य परिस्थिती वी वील हॅव टू एक्सेप्ट. पूण ते अजून इलेक्शन जिखूंक ना. सो इट वील बी
hypothetical to answer So the if situation. BJP wins, you are part of Congress, merging in Congress. No, I'm not saying that at all. I'm not saying that at all. म्हणजे I have my answer options. कितें We are a काडपाचें political हातूंतल्यान? party. We have options. We are not forced. We are not bonded labor of anybody. Or we are not that अशें जिखले जाल्यार तें अशेंच जातलें अशें कांय ना तें. We have many a times disagreed with what the Congress says or Congress does even in Goa. We have many a times agreed with what BJP says also in certain aspects of development. So it is not like that. We have our independent view, and So- we'll take the call when we reach the river. So We haven't reached it at the moment. आमी जर असं कोट करतले की विजय सरदेसायांक विचारलो हो प्रश्न तेन्ना उत्तर तांणी कितें दिलें ना की विजय सरदेसायान म्हणल्यार हें हायपोथेटिकल सिच्युएशन अजून मेरेन आमी तें सिच्युएशन आतां हो टायम न्ही हें आन्सर करपाक. आतां आमी उलयतात ते फक्त इंडिया अलायन्स वर्सीस NDA विच इज BJP. ते हातून कित्याक तेकून लागलां म्हणटा तें लोकसभा इलेक्शन. आमचें इलेक्शन 27 आहा. 27 मदीं आनी 3 वर्सां आसा. सो त्या 3 वर्सांनी खूब वस्तू जावंक शकता. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। एका वटेन तुमी म्हणटा की इंडिया अलायन्स हे इलेक्शन लडटा हाज्या खातीर की आमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसा पळय तें वाचोवपाक सोदता म्हणून. दुसऱ्या वटेन तुमचो कॅन्डिडेट आसा पळय ताणें काल स्टेटमेंट केलो की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हें गोंयकारांचेर थोपलें आनी ताका लागून ताणें म्हणजे इट वॉज नॉट इन अ गुड सेन्स. सो तुमचो स्टँड कितें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोपलें हे इज अ रायट स्टँड काय आमी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक झगडटा इज अ रायट स्टँड? एक म्हणल्यार इंडिया अलायन्स हें खूब पार्टीचें एक अलायन्स जालां इंडियेची आमची घटना आनी आमचें संविधान राखपाक आनी देशांत लोकशाही जिती उरपाक. दीस इज द स्टेटड रिजन. सो आमी जर तें घटना राखूंक सोदता जाल्यार ती घटना आमचेर थोपली म्हणून आमी कशें म्हणूंक शकता? आमी म्हणूंकूच शकना. आमी म्हणूंकूच शकना. आतां कॅन्डिडेटान म्हणलां तें म्हाका दिसता इट इज सिलेक्टिवली टेकन आनी तितलेंच तें म्हणलां आनी ताजें क्लॅरिफिकेशन कॅन्डिडेटान इमिजिएटली दिवंक जाय. म्हाका दिसता तें अशें कॅन्डिडेट उलोवंक सोदतालो आनी ही वॉज ट्रायंग टू वॉट वेन आय सॉ आय कूड सी दीस की ही वॉज ट्रायंग टू पूट अप द आयडिया ऑफ ड्युअल सिटिझनशीप. आतां ड्युअल सिटिझनशीप म्हणटा ती तो इशू BJPन एंटी नॅशनल म्हणूंक ना वो तो अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन तो आमी भायर उडयला. ऑल्दो ड्युअल सिटिझनशीप इज नॉट अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. द फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर is on record on the 24th of December 2023, मतलब Christmas Eve of 2023, saying that the debate on dual citizenship is still ongoing. म्हळ्यार कितें की डिबेट इज नॉट क्लोज्ड. तांणी अशें म्हणलां की तातूंत सोशल इश्यूज आहात, तातूंत सिक्युरिटी कन्सर्न्स आहात, तातूंत इकॉनॉमीक कन्सर्न्स आहात, पुणून हाजेर डिस्कशन काबार जावंक ना. म्हळ्यार ड्युअल सिटिझनशीप दिवचें ना अशें म्हणून BJPन फायनॅलिटी ताजेर हाडूंक ना. हाजे खातीर विर्यातोक पूर्ण अधिकार आसा ताजेर डिस्कशन करपाक. कित्याक BJPचोय पोजिशन अशें आहा की BJPन हाजेर डिस्कशन बंद करूंक ना. आतां इशू आयलो तो कित्याक? इशू आयलो तो OCIच्या खातीर. OCI कार्ड हांगाय ना थंय ना अशें सिच्युएशन जाता आनी ताजे खातीर तांणी एक सोल्युशन काडलें. ताजे खातीर बाब सदानंद तानावडेन राज्यसभेन तो इशूय रेज केलो. पूण तो इशू केलो कोणें? तो इशू ह्याच BJP सरकारानूच केला न्ही रे. की तुमी हांगाय ना थंय ना आनी तुमी खंयच ना. हो इशू तुमीच केला आनी तुमीच सॉल्व केला. सो तो इशू कॉन्स्टिट्युशनाच्या अंडर येनासलो. ताजे परस फुडें जर वतले जाल्यार दोतोर मिश्कीत जेन्ना NRI कमिशनर आशिल्लो तेन्ना ताणें जेन्ना कायतूचो इशू जालो आनी जेन्ना वालांकान ताजे अगेन्स्ट केस घाली तेन्ना दोतोर मिश्कीत इज ऑन रिकॉर्ड सेयींग दॅट रेजिस्ट्रेशन ऑफ युअर बर्थ इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप म्हणून. इट इज नॉट द लास्ट स्टेप ऑफ अचिवींग अ पोर्चुगीज सिटिझनशीप म्हणून. Whereas now that thing has changed. Now the BJP government and now the powers that be are saying that when you register, your citizenship is over. That means you have to surrender your Indian citizenship and you have registered yourself there. And between the time to getting the Portuguese passport, तूं हांगा येना थंय ना जाता. म्हणून ताणें इमिजिएट ताका फॅसिलिटेशन ऑफ OCI दिवपाक केलो. हें जेन्ना इशू असेंब्लीन आयलो तेन्ना आमी ताका फुडें मातशें व्हेलें. फुडें कितें व्हेलें की पोंडिचेरीक कितें आहा?
पॉंडिचेरीक अशें आसा की 18 वर्सांचो जेन्ना तूं जाता तेन्ना तुका 6 म्हयने चॉयस मेळटा. तूं इंडियन सिटीजनशीप रावतलो रिटेन करतलो ओ फ्रेंच सिटीजनशीप घेतलो. हें कॉन्स्टिट्युशनान प्रोविजन केलां. हेंच प्रोविजन आमकां गोंयकारांकूय दिवंक जाता. कित्याक दिवप न्ही? दीस इज वॉट आय हॅड पुट अप. सेकंड ताजेर असो इशू आशिल्लो की फर्स्ट इन फर्स्ट आवट म्हणटा ताका. हें जॉन फेर्नांडीसान पार्लमेंटानूय काडिल्लें पयलीं की जें पॉंडिचेरीक आसा तें गोंयांक दिवचें म्हणून. कित्याक बोथ ऑफ अस हॅव गॉट सोशियो कल्चरल पॅरिटी म्हणजे सिमिलॅरिटी एंड देरफॉर वी शूड बी ट्रिटेड सिमिलरली विथ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट ओनली फॉर गोवा वीच कॅन हॅपन बिकॉज एक विर्यातोचें यू कॅनॉट डिस्काउंट वॉट ही सेड that we were yet to gain liberation when the constitution was consecrated in India. Constitution म्हणून जेन्ना फॉलो जावपाक आयलें तेन्ना गोंय इंडियन युनियनाचो पार्ट नाशिल्लो. वी वर येट टू बी लिबरेटेड. सो दॅट इज अ फॅक्ट. इट इज अनडिनायबल. नो बट इट्स यूसेज ऑफ वर्ड्स. Usage of words and the context, and if it's removed from the context, it sounds horrible. So I have also advised my ally that they have to immediately come with a clarification as to what he meant by it. And rest the issue immediately. म्हणजे थोपले म्हणून तुमी मानता? थोपले न्ही रे. थोपले अशें म्हळ्यार पळय कशें आहा, उतरांचो प्रयोग कसो करप तो खूब मनशांचे आसता. तुवें पळयलां हांव केन्ना सडक शाप भाशा उलयतां. एसेंब्लीन उलयतना हांव उलयना कित्याक ती भाशा लोकांक समजता. आनी आमचे एसेंब्लीन बशिल्ले लोक आहा तांकां व्हडली लिगल भाशा उलयली म्हणून तांचे ते शॉर्ट पीच बाउन्सर जाता. तांकां ते तांचे तकलेन कितलें वतलें हो प्रश्न जाता. सो तांकां ते भाशेन सांगचें पडटा आनी ती भाशा हांव वापरतां. खूब जाणां लोकांक दिसता की ही रफ भाशा, ही सारकी नुस्त्याच्या बाजारान उलोवपाची भाशा विजय हाडून एसेंब्लीन उलयता. पूण ती केन्ना केन्ना तशी उलोवची पडटा. व्हडले व्हडले जे ज्ञानी आशिल्ले जेणे म्हळ्यार खरे क्रांतिकारी जिजस क्रायस्ट धरून महात्मा गांधी आनी लोकांक भाशा जी समजता ते भाशेन उलोवंक जाय, ते भशेन उलोवंक जाय अशें सांगिल्लें आहा. ताजे खातीर ताजी सांगपाची स्टायल ताजी, म्हजी सांगपाची स्टायल म्हजी. एक फॅक्ट आसा की ते टायमार जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना कॉन्स्टिट्युशन ऑलरेडी आमच्या देशान एप्लिकेबल आशिल्लें. सो गोंयाक थंय चॉयस कांय नाशिल्लो. ही एक अनडिनायबल आनी सत्य परिस्थिती. सो थंय तो रायट आसा. आतां तो कितें प्रोपाउंड करूंक सोदता की ड्युअल सिटीजनशीप आसची आनी आसल्यार कितें फायदो जातलो. आतां कितें फायदो जातलो कितें जातलें तें मागीरच्यो खबऱ्यो. पूण एक खबर ताणें सांगूंक जाय जगाक की BJP पसून ड्युअल सिटीजनशीप जावंक शकना आनी तो इशू क्लोज म्हणून म्हणना. कित्याक जयशंकर हू इज द फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर, ही इज द कन्सर्न पर्सन एंड लास्ट वॉट ही स्पोक इज दॅट द इशू इज स्टील ऑन. कित्याक प्रधानमंत्री मोदी डायस्पोराक खूब व्हॅल्यू दिता. डायस्पोरा म्हणटा ते आमचे गोंयकार आमचे भारतीय जे दुसऱ्या देशांनी आसा थंयच्यान ते आमकां फॉरेन रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज धाडटात. सो हें सगळें आसा आनी तांचे व्ह्यूज घेवन आमचो देश तांकां जाय ते भशेन वाडोवप हो आज एक स्टेटेड पोजिशन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींचें आसा. सो तातूंत हें मातशें ताणें म्हणलां अशें तशें आसत पूण ताजो अर्थ दुसरोच घेवप सारको जायना. सध्या आता इलेक्शना विषयी डॅम्पो फॅमिलीचे रिफर करता आसतना तुमी दोन गजाली आसा. एक तर तुमी जे तरेन ते दिसा स्पीच दिलें की आपले लोक डॅम्पोक वोट करतले, एक जालें. दुसरें तुमी म्हटलें डॅम्पो इज अ बिगर ब्रँड दॅन BJP.
अगेन विच इज डाउटफुल कारण BJP इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड डेम्पो इज वन ऑफ द कॉर्पोरेट अमॉंग्स द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट्स. सो हाजेर म्हणजे क्लॅरिफाय करा, यू हॅव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डेम्पो फॅमिली. सी फर्स्ट पयलीं ब्रँड डेपोचेर उलोवया काय तुमचे सो पयलें म्हणल्यार कितें की द बिगस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, वाय डीड दे चूज पल्लवी डेपो एज कॅन्डिडेट? तुवें चिंतिल्लें चूज करतलें म्हणून? आनी कोणें चिंतिल्लें? कोणाक सपनां पडिल्लीं? ना. कित्याक तांणी चूज केलें? कित्याक तांचे कडेन आनी कोण लायकीचो कॅन्डिडेट नाशिल्लो. सो हाजो अर्थ कितें जालो? बरें, पल्लवी डेपो कोण तें? ते कितें सर्वसामान्य मनीस? ते कितें सोशल वर्कर? ना, ते देप्याची बायल, बाबा देप्याची बायल म्हणटा वळखतात न्ही. सो ताका तिकीट कित्याक दिली रे BJPन? कित्याक ब्रँड डेपो इज बिगर दॅन ब्रँड BJP इन गोवा. दीस इज अ फॅक्ट इन गोवा. आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट. इट इज अनडिनायबल. आतां हांवें हें म्हणप तें तांकां दुखतालेंच तांकां. आनी तांकां दुखतकर मुखेलमंत्र्यान तें सांगलें तशें न्ही म्हणून, आमकां तें अशें म्हणून. मुखेलमंत्र्यान कित्याक स्टेटमेंट काडलो तो मुखेलमंत्र्याक खबर आहा. हांवें कित्याक स्टेटमेंट काडलो तो म्हाका खबर आहा. पण calling- लोकांक जें कितें समजूंक जाय पळय तें लोकांक समजलें. जनता सब जानती है म्हणटात. सो लोकांक समजुपाचें कितें आहा तें समजलें. तुमचे लोक वोट करतले ना, म्हणटा. आतां तें दुसरो पार्ट आहा. एबावट डेपो आनी रिलेशन. बाबा डेपो म्हजो फ्रेंड. कोणाचो फ्रेंड न्ही तो सांगचो पॉलिटिकल पार्टीन. म्हाका हांव असो हिपोक्रेट न्ही की फ्रेंड आसून फ्रेंड न्ही म्हणप, तशें ना. तें सगळ्यांची रिलेशन तांचे ते फॅमिली कडेन आसा. तांणी गोंयच्या खातीर खूब केलां. फुटबॉलान तांचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा, एज्युकेशन फिल्डान आसा, ट्रेड एंड कॉमर्सान आहा, तुमचे जर्नलिजमान आहा. सो दे आर देर. इट्स अ फॅक्ट न्ही, इट्स अनडिनायबल. आतां ताजे खातीर बिकॉज ऑफ द सोशियो कल्चरल importance of their family, they are bound to get some votes in some places which the normal BJP candidate wouldn't have got. In my constituency, it so happens that some votes which otherwise would have gone to the BJP come to me. Some votes come to me. Those votes can go to him, is a fact. Is a fact because some people who are not Goa Forward members, who are not Congress members, so आमच्या अलायन्सान नाशिल्ले, who are more towards BJP, have supported me openly in my last election, but are with Baba Depo this time. The candidature. You can't stop them. They have come and told me also for what reason they are there. So therefore I have made this statement. But in my meeting, I have shown an equation how I will break that barrier or fill the gap between these people going and somebody else coming in. म्हज्या हातून 1,500 मतां आर्जीक पडिल्लीं. 1,500 म्हळ्यार 50 मतां, 1,550. आम आदमी पार्टीक 1,000 मतां पडिल्लीं. TMCक ऑलमोस्ट 700 मतां पडिल्लीं, 600 कितले तरी. सो हे तिनूय कॅन्डिडेट जे आहा ते आज हे कॅप्टन विर्यातोक सपोर्ट करतात फातोर्डान. So that can fill the gap which can be created by such people who have personal allegiance to the Dempo family. Let us accept this की पळय राजकारणान कशें आहा, आज जी वस्त आसा ती फेस करूंक जाय आनी ताका सोल्युशन काडपाक जाय. हांव तसो मनीस. आसा तें आसा. एवरीबडी इज फ्री मॅन, नोबडी इज बॉन्डेड. आय कांट बाउंड समबडी एंड से ना तूं म्हजोच, अशें कांय ना. तें सगळ्यांक लोकशायेन अधिकार आहा आपलो स्टँड घेवपाक. थंय गेले जाल्यार पसून आमी हांगा वी वील मेक अप फॉर दॅट एंड वी वील गेट अ मेजॉरिटी. दीस इज वॉट आय एम सेइंग टू टेल. Are you also ही जी मतां आसा पळय, दे आर ऑल्सो दिगंबर कामत इन्फ्लुएन्स्ड वोट्स जी तुमचे कडेन आर नॉट एबल टू हँडल एंड दॅट्स वाय दे आर गोइंग टू पल्लवी डेम्पे. फातोर्डान दिगंबर कामतीचो इन्फ्लुएन्स आसतलोच. कितें म्हूण आसतलो? He's a neighboring, देवा कडेन उलयता म्हणून. neighboring MLA. He has been. You were with him
फॉर सो लॉंग टायम की पीपल थॉट यू आर बोथ ऑफ यू आर इनसेपरेबल. तुम्ही डिसायड केले. This neighboring MLA came for my meeting in 2011 and gave a speech outside the Dambab लिंग. म्हळ्यार आमचें दामबाबाचें लिंग जें फातोर्डान आहा तें धार्मीक हातून जर पळयतलो जाल्यार सगळ्यांत व्हडलें. थंय हांवें व्हडली मिटींग घेतिल्ली. थंय दिगंबर कामतीन मुखेलमंत्री आसतना येवन सांगलें कोणाच्यानूच विजयाची टिकेट काडूंक जायना तो. आनी सामकी अचूक ती टिकेट काडली लास्ट मिनटाक. कळ्ळें बरें. आनी इतलें आसून पसून हांव तें इलेक्शन जिखलां. ताजे मागीर आमी एलायज जाल्या बिकॉज वी हॅव बीन ऑन वन सायड. आतां सोडून गेला कोण तो गेला. कशे परिस्थितीन सोडून गेला की आपल्याक देवान सांगला म्हणून आपूण सोडटा म्हणून. जो मनीस एक टायम भितालो की हांव BJP कडेन वचत म्हणून ते 20+1 21 आशिल्लें जावंक शकतालें. म्हाका सांगतालो की विश्वजीत तुका मेळटा आनी कितें तूं वता भिता म्हणून हो म्हाका सांगपी, हो आमच्या कावन्सिलरांक सांगपी. हो एक दीस हांगा मिटींग करून आपलो चेअरपर्सन इलेक्ट करपाक हांगा मिटींग चालू आशिल्ली हेच ऑफिसान. मिटींग करतना हांवें सांगलें की आमी सगळे BJPचे विरुद्ध एक जाल्ले. आमी एक कॉन्ट्राक्ट केल्लो की 18 म्हयने आमचे उरिल्ले म्हयने 18 म्हयने ताजे. 18 म्हयन्यान हांवें म्हज्या चेअरपर्सनाक देंवयलो उतराक देंवन आमी वेकन्सी क्रिएट केली. आनी आमी आतां दिगंबराचो मनीस कोणूय आसूं ताका आमी निवडून दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता अशें म्हणून हांवें सांगलें. आमचे एक कावन्सिलरान ताजे उजीर म्हाका विचारलें तें सगळें बरें आहा BJPचे विरुद्ध बी म्हणून. वोच BJPन गेलो जाल्यार तूं कितें म्हणटा काय म्हणून. हांवें तें तोच आन्सर करतलो. ताणें मोठ्ठें उलोवन सांगलें की 18 वर्सां जालीं हेंच आपूण आयकता पूण आपूण खंय गेला. आनी हें सगळें उलोवन अर्दवरान BJPन गेलो. BJPन गेलो म्हणून वायट ना, म्हाका दुखूंक ना तो BJPन गेलो म्हणून. पूण द वे ही ट्राय टू जस्टिफाय इट की आपल्याक देवान सांगलें डिफेक्शन करपाक. ताजे मागीर दुसरे दिसा मुखेलमंत्र्याक तो मडगांव हाडटा आनी 15 कावन्सिलर सगळे आपले फोर्स करून सगळे तेय बी लेबर जाल्ले भशेन बॉन्डेड लेबर ते आपल्या बरोबर आसा म्हणून थंय ताका हांवें एक झटको दिलो की तुमचे बरोबर 15 फोटो आहा पूण 15 मतां आमकां पडलीं आनी 10 मतां तांकां पडलीं. 5 गेलीं मदीं. ताजे खातीर ताणें कायदो बदलचो पडलो. आनी ताजे मागीर दिगंबराक हांव टार्गेट करूंक लागलो. टार्गेट इतल्याच करूंक लागलो कित्याक तो चूक केल्या म्हूण ताका खबर आसतना तो तें जस्टिफाय करता आनी मागीर दुसरे कडेन येता आनी दुसऱ्यांक पोल्यूट करूंक सोदता. पळय सगळ्यांक तें वायट दिसलां कितें केलां तें ताणें. तें सोबना म्हणून तो ओग्गी राविल्लो जाल्यार पसून म्हळ्यार कांय जायनासलें. बरें इट इज अ फॅक्ट ही एक्सपेक्टेड टू बी ओपोजिशन लिडर मे बी. मायकलाक केलो ताणें. मायकलाक ताणी कित्याक केलो ताणी पळोवपाचें. आफ्टर ऑल दिगंबर वॉज देयर चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट. इफ काँग्रेस हॅड टू कम इन मेजॉरिटी आय थिंक दिगंबर वॉज देयर CM कॅन्डिडेट. इतलो ताका पावर आशिल्लो. आतां ताका ताणें काडून मायकलाक कित्याक केलो हें तांचे भितर कितें तें आमचें कांय न्ही. पूण तें ताका दुखोवन तें कितें जावन तो जो गेलो पळय BJP तें आपूण केलां तें जस्टिफाय करून तो दुसऱ्यांकूय पोल्यूट करूंक भोवंक लागलो. हाजो हांव आक्षेप घेता आनी ताजे खातीर हांव ताका टार्गेट करूंक लागलो. फातोर्डा इन्फ्लुएन्स आसा काय ना. इन्फ्लुएन्स आहा बिचार सगळे म्हणटात रे सगळें. ताका जर फातोर्डा आहा म्हाका मडगांव ना सगळें आहा न्ही कोणाक. हे थोडे वोट जे ते ताजे खातीर वचना. ताजे खातीर एक देप्याक वोट पडना. ऑन द कॉन्ट्ररी देप्याचे वोट वता ताजे खातीर. हांव सांगता तुका फातोर्ड्यान काय खंय सगळ्या कडेन ते तांणी सारकें चिंतून पळोवंक जाय तें कितें तें. दिसता आसतलें तांकां मिटिंगो घेता लोक येता हें तें पावरान आहा BJP पूण भितरल्यान कोणाक कितें दिसता तें हांव ही वॉज इलेक्शन एजंट फॉर फ्रांसीस सार्दीन लास्ट टायम एंड सक्सेसफुली ताका इलेक्ट करून हाडलो. इलेक्शन एजंट वेन यू आर फ्रांसीस सार्दीन इज ऑल्सो नॉट अ नोबडी. फ्रांसीस सार्दीन ऑल्सो हॅड इज स्ट्रॉंग पॉयंट्स. ही इज ऑल्सो अ नोन पर्सन. दिगंबर कामत वर्क हार्ड फॉर मी नो डाउट. ही इज वर्किंग हार्ड नाव बट ही इज नॉट द सेम एज. ही दॅट टायम डीड नॉट टेल पीपल दॅट गॉड स्पोक टू मी टू डिफेक्ट. हां तेन्ना काय ताणें सांगूंक नाशिल्लें. हें ताणें आतां सांगलां आनी तें आमी याद करीत दिता. देवाचें आसा पळय सामकें व्हडलें मरे तें. यू ऑल्सो नो इट की ताणें प्रसाद घेतलो खंय आनी प्रसाद घेवन सांगलें प्रसाद बी घेतलो ते सगळो बरो आहा. ताणें जे भशेन सांगलें की देवान आपल्याक सांगलें म्हणून आपल्या देवान तूं वच म्हणून. सो ताणें दाखोवन दिलें. बेजिकली सादे परिस्थितीन सादे उतरान जर सांगतलो जाल्यार तो सांगता ताणें वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो थंय की तो एकूच राजकारणी जगान असो आहा जाचे कडेन देव उलयता आनी कितें करपाक उलयता ही पार्टी सोडून त्या पार्टीन वचपाक उलयता. सो ताणें फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेक्शन वीच इज लायक अ इलेक्टोरल डायवोर्स
तो ताणें जस्टिफाय केलो जी वायट घडणूक. दुसरें तो दाखयता कितें की देव आपल्या कडेन उलयता. लोक जर क्वेश्चन करपाक गेले लोकांक थंय चान्स ना कित्याक लोकां कडेन काय देव उलयना. सो ताणें अशें तें हातून हाडलें. रवी नायकाक विचार म्हणटा रवी नायक खूबदां म्हणटा दिगंबरा कडेन पयशे कितले आहा हांव आपुणून दामबाब जाणा म्हणटा तो म्हणटा दामबाबा कडेन आपूण खंय उलयता. रवीक विचार रवीन हें सांगिल्लें आहा आमकां. आतां हांव मुद्दाम तुजें हें रवी पळयतलो आनी केन्नाय तुका रिप्लाय करतलो आनी तूं मुद्दाम विचार. हांव सांगता म्हणून की तो म्हणटा म्हणून की बाबा आपले कडेन कितें आहा तें आपुणून दामबाब जाणा. तो म्हणटा आरे दामबाबा कडेन आपूण कसो विचारतलो कितें ताजे कडेन आहा तें. सो ताका देव जेन्ना एक आन्सर ताका उत्तराचें प्रश्नाचें उत्तर ना तेन्ना देवाक कसो हाडप ती तातूंत दिगंबरा भितर कला आहा. पूण सालसेत पॉलिटिक्सान इट्स फॉर एवर नो फॉर दिगंबर कामत ऑन बिहाफ ऑफ विजय सरदेसाय इज इट? See, Digambar Kamat's no, yes, what this thing is based on what he is at the moment. He has become a big, he has made Salset politicians first, then Goa's politicians as laughing stock. आमकां कलंक जाला हें देवाचें उलोवन. लोक हांसतात अरे ह्यान कितें काय आनी ताजे फुडें प्रमोद सावंताक वालोर ताणें ताका भितरूय घेवंक ना. थोडे मुखेलमंत्री घेवन मंत्री जाता हो हाका मंत्रीय करूं ना 2 वर्सां दवरलो ताणें ताका. म्हळ्यार पळय तूं आतां तीच प्रॉमीस आसतली की आपूण कितें तरी जाता दॅट मस्ट बी द इन्सेंटीव. आय डोंट नो दॅट यू हॅव टू आस्क हिम. सो नो ऑर येस? आनी आनी खंय ताजे कडेन रिलेशन दवरपाचें. आतां तो जालो रिटायर म्हणून. Not forever. तो आतां चल्याक वयर काडटा आपल्या चल्याक फुडें हाडटा. चल्या कडेन ना. चल्या कडेन आनी खंयच्या आतां चल्या कडेन आमी आतां घेवन बसयता तो हांवें त्या चल्या बरें वचपाक. ते मडगांवच्या लोकांक ऑप्शन दिना तो म्हणटा तुमी हांगा गणसापयलो तर थंय गणसापयलो त्या गणसापयलूच तुमी लास्ट फायनली हें तांकां ऑप्शन दिता तो. हांव ते हातून ना न्ही. आय हॅव ऑप्शन्स. सी दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग यू. आय हेड अ पॉलिटिकल पार्टी. वी आर इन इंडिपेंडंट पॉलिटिकल पार्टी. वी आर इन अलायन्स विथ द काँग्रेस मच बिफोर द इंडिया अलायन्स वॉज फॉर्म. सो देरफॉर वी आर वेडेड टू देम. Doesn't mean that we are going to merge with them just like that. Congress also has to put its house in order. Understand one thing, Congress is a work in progress. Goyan work in progress आहा. नवे भुरगे आहात तातूंत. They are also raw. They should know how to work things out. आनीक जी तांकां गुडविल जें कितें आसा तें इररिस्पॉन्सिबली गुडविल तें वेस्ट करूंक जायना. हें तांणी तकलेन धरूंक जाय. ते जर कशें वागता ताजेर पळोवन आमी तांचेर रिएक्ट जातले न्ही. ताय जर सारकें वागना जाल्यार आमी कित्याक वतले तेंचे कडेन. मॅडम बरो सुगंधी येता. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्या गोळ्या दिवपाक विसरू नका. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? आता तुका या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. एक आमकां सद्या व्हिडिओ व्हायरल जाता की विरिएटो जेन्ना तो गोंयचो आवाज म्हणून आशिल्लो तेन्ना तुमचेर रायट लेफ्ट आनी सेंटर एलिगेशन करतालो की घाटयांक हाडपी विजय सरदेसाय, गोंयकारांक काबार करपी विजय सरदेसाय, फटींगपण करपी विजय सरदेसाय. नाव यू वॉन्ट द सेम पर्सन टू रिप्रेझेंट साऊथ गोवा इन पार्लमेंट. कितें जालें जाणा तूं वेन आय सपोर्टेड मनोहर पर्रीकर देर वॉज एंगर अमंगस्ट सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल who did not know why I went to support him. एक वस्त म्हणटा ती काँग्रेसीक तेन्ना हांव नाका आशिल्लो. वो आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टीक भायर दवरून काँग्रेस सरकार घडोवंक सोदताले आनी ते सरकार तो घडपाचो हांव जर हें करना जाल्यार. तातूंत कितें आहा तातूंत इट इज अ बींग हू ड्रॉज द गन फास्ट. तूं करतलो म्हणून रावलो जाल्यार तूं मेलो. सो आय हेड टू मूव फास्ट एंड आय मूव्ड फास्ट. आतां ते सगळ्या लोकांक आमी समजोवंक पावूंक ना. आमचे फातोर्डेचे जनतेक आमी समजायले. सगळ्यांक हांव समजूंक पावूंक ना आनी ताचे खातीर म्हजेर राग आशिल्लो. सो दे हॅड टार्गेटेड मी. इट बिगॅन विथ 16B. मागीर इट वेंट टू सो मेनी थिंग्स. इट वेंट टू इवन फॉर्मेलिन. आतां अजून मेरेन फॉर्मेलिन खंय टेस्टिंग लॅब आहा, खंय QCI कितें आहा. तेन्ना आशिल्ली आनी आतां आशिल्ली परिस्थिती कितें बदल आहा तेंच आहा तशेंच.
पुणून आतां कोण कोणाचेर उलयना. सो आय वॉज द सिम्बॉल ऑफ इवल एट दॅट टायम. मेनी पीपल अटॅक मी. वन ऑफ देम वॉज विरियातोज. विरियातोज कन्सर्न वॉज एज अ फॉर द केस टू केस चेंजीस दॅट 16B वॉज कॉन्टेम्पलेटेड. 16B कित्याक हाडिल्लें? कित्याक ते टायमार 2017 4 वर्सां उरिल्लीं रिजनल प्लॅनाचो हॉरायझन पिरियड सोंपपाक. म्हळ्यार 4 वर्सां आय कूड नॉट मेक अ न्यू रिजनल प्लॅन. वॉट आय कूड हॅव डन इज दॅट 2021 जो दिगंबरान नोटिफाय केल्लो, जो पर्रीकारान कोल्ड स्टोरेजान दवरलेलो, तो म्हज्यान डिसबँड करूं येता आसलो आनी नवो रिजनल प्लॅन करपाक सुरवात करूं येता. पूण तो 2021 रिजनल प्लॅन चार्ल्स कुरियान केल्लो आनी कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हणटा तो फॉलो करून केल्लो. आतां तातूंत त्रुटी आशिल्ल्यो ना न्ही. खूब रॅशनलायजेशनाच्या नांवान ओल्ड सेटलमेंट झोन आहा ते ऑर्चर्ड केले आनी नवे ऑर्चर्ड आहा ते सेटलमेंट केले पयशे घेवन भायल्याचे. दीस वॉज द चार्ज एंड दीस वॉज कॅन बी प्रोवन. ताजे खातीर आमी 16B हाडलें. तांकां न्याय दिवपाक आनी नव्यो एरिया कन्वर्ट करपाक. खंय कन्वर्ट करपाक? मोपा एअरपोर्टाचे लागीं. कित्याक मोपा एअरपोर्ट तेन्ना तयार जावपाचो आशिल्लो आनी थंय कितें तरी फॅसिलिटी जाय आशिल्ली. सो इट वॉज अ स्टॉप गॅप अरेंजमेंट टील 2021. आतां म्हाका 2019 काडलो. नवो जो मंत्री आयलो ताणें तें होलसेल स्टार्ट केलें. आमचे वेळार 32 केसी जाल्ल्यो, ताणें 7,800 केसी केल्यो. सो ते कित्याक ताणें सारकें दुकान उगडें केलें आनी दुकान उगडें करतकर जे विर्यातो उलयतालो ते हांवूय बी एसेंब्लीन उलोवंक लागलो. सो यू सी द ट्रान्सफॉर्मेशन की जो मनीस म्हाका टार्गेट करतालो फॉर केस टू केस, इवेंच्युअली आय ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग हीज लँग्वेज. But आतां सो जस्ट आय एम टॉकिंग ऑन द पॉयंट. द पॉयंट इज दॅट केस टू केस वॉज रॉंग आनी ताजे खातीर रिजनल प्लॅन नवो करचो. आतां रिजनल प्लॅन नवो करप म्हणल्यार एक टायम बॉम्ब, एक लँड मायनीक हात लायिल्ले भशेन जाता अशें सगळ्यांक दिसता. पूण विश्वजितानूय नवें हाडलें. 16B सायडीन काडलें, 17(2) हाडलें, 17D हाडलें, 39A हाडलें. पूण ऑल दीस इवेंच्युअली amounts to selective changes or changes which are done as per your whims and fancies, which is not a part of a regional plan. एक दीस जर फाल्यां कोण जजमेंट दिता आनी कितें दिता जाल्यार रिजनल प्लॅन तो करचोच पडटलो, विच इज अनएवॉयडेबल. सो तो रिजनल प्लॅन तांणी करूंक जाय. आतां हांवूय त्या मताचो आहा की रिजनल प्लॅन करचो तालुका वायज करचो. सगळोच हातान घेतलो जाल्यार सगळ्या कडेन पेटपाक लागतलें. एक पेडणे कर, दुसरें कर, 12 तालुके, 3-3 म्हयन्यान एक तालुको कंप्लीट कर अशें हांवें विश्वजिताकूय सांगिल्लें. विश्वजीत फॉर इज ओन रिजन्स इज टेकिंग, बट आय डोंट थिंक विश्वजीत इज अनस्टेबल की ताका ते ड्रॉप करतले अशें कांय परिस्थिती नाशिल्ली. ताणें हाय कमांडाक उलोवन ताच्यातलें करूया जालें. आय वॉज देअर एलाय. आय कूड बी ड्रॉप्ड, विच आय वॉज. ही इज देअर पार्ट ऑफ देअर पार्टी, सो ही कूड हॅव डन दीस. आय स्टील फील दॅट दे शूड डू दीस. एक रिजनल प्लॅन गोंयांक फूल प्लॅन येवचो आनी जो कोण इन्वेस्टर आहा, पयशे घालता, कितें करता, ताका इन्वेस्टर सिक्युरिटी मेळटा. लोकांकूय कळटा की बाबा हांगा जर प्रोजेक्ट येदो येतलो जाल्यार ताका रस्ते व्हडले आसतले, ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, फायबर ऑप्टीक केबल हें थंय आसतलें जाल्यारूच तो व्हडलें डेव्हलपमेंट जावंक शकतलें. सो प्लॅन डेव्हलपमेंट जो म्हणटा तो जो कॉन्सेप्ट आहा तो जर इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार रिजनल प्लॅन गरजेचो आनी तो येवंक जाय. हें एक्टिविस्ट खूब जाण म्हणटात. हें आमी त्या टायमार तांचें आयकनात. हांवें आयकूंक ना. कित्याक तें तुका सांगलें हांवें, कित्याक म्हाका थंय 4 वर्सां आशिल्लीं. आय कूड नॉट सीट दॅट डुईंग नथींग. सो आय हॅड टू डू इट. बट इवेंच्युअली आय ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग देअर लँग्वेज. नाव यू वील से इट इज कन्विनियन्स. तूं ओपोजिशनांत पावलो तूं तें उलयतालो, तशें न्ही. हांव ओपोजिशनांत पावलें ही खरी खबर, पूण तें उलोवचें पडलें कित्याक त्या मनशान 2021 जालो. आज आमी 2024 आहा. 3 वर्सां रिजनल प्लॅन जाल्ली, टायम सोंपलो. सो वी ऑलरेडी आउट दॅट रिजनल प्लॅन हॅज आउटलिव्ड इट्स युटिलिटी. सो न्यू रिजनल प्लॅन इज इन ऑर्डर. इवन दिगंबर कामत वील एग्री विथ मी ऑन दीस, बट ही इज नॉट सेईंग इट. ही इज टॉकिंग डिफरंट थिंग. तो रिजनल प्लॅन इज डॅड म्हणटा तो. पूण तो रिजनल प्लॅन प्रेजूय करता तो की आपल्यान अशें केल्लें तशें केल्लें. हाजो रिजनल प्लॅन हांवें चितो दवरलो. हाणें जें कितें सगळें केल्लें तें हांवें पचोवन दिलें हाका, तशें पळोवंक गेलें जाल्यार. सो विर्यातोचो स्टँड अगेन्स्ट मी दॅट टायम ऑन 16B ताजें हांवें तुका जस्टिफिकेशन हें दिलें. आतां ताणें दुसरें कितें उलयलां घाट्यांक हाडपाक. हांव घाट्यांक कितले घाट्यांक हांवें हाडल्या तें सगळें जनतेक खबर आहा.
आनी म्हजें गोंयकारपण म्हणटा तें कितें तेंय सगळ्यांक खबर आहा आनी ताजे मागीरूय हांव इलेक्शन इजी कन्विन्स ना तेच हांवें खंय घांटी हाडली तूं पळय मरे म्हज्या मतदारसंघात घांटी आहा न्ही ताका सांगलें तुमी तूं रॉंग पळय म्हणटा हांवें जर हाडल्या जाल्यार तें आसूंक जाय न्ही खंय तरी पूण तुमी ताका सांगलें काय म्हूण तूं तें आनी सांगपाचें ताजे मागीर हांव उलयलां ताजे कडेन एक दोनदां आनीक तेन्ना जो काँग्रेस पार्टीन आयलो ताका सांगलां हांवें बाबा कित्या खातीर कितें कितें केल्लें आनी कितें स्टँड तो आनी हांव म्हजें स्टँड सदांच उगड आसता हांव एसेंब्लीनूय उलयतां कितें उलयता तें उलयतां आय मेक माय सेल्फ व्हेरी क्लियर. मॅडम बरो सुगंध येता. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गोळ्या दिवपाक विसरू नका. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? आता तुका या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज वन प्लँक आनी दीस इज लास्ट क्वेश्चन आय एम आस्किंग यू कारण इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून आनी कंटिन्युटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज टू बी देर म्हणून मोदी गव्हर्मेंटाक वोट करपाचें इज वन प्लँक अँड आय थिंक यू विल ऑल्सो अग्री की तुमचे फातोड्डेचे रस्ते आतां व्हडले जाले तुमी स्वता एक सामको रस्तो केल्लो आसा व्हेरी यू नीड नॉट डिग इट टायम एन अगेन सो यू हॅव रिजन टू वोट फॉर BJP. सो देर आर टू थिंग्स. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या हातून मोदीच्या टेन्युअरान देशभर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला. काल राजदीप सरदेसाय इलेक्शन ऑन माय प्लेट काय कितें थंय तो म्हणटा की रस्ते सगळ्याक इम्प्रूव जाले. पूण आतां इंडिया इज ट्रायंग टू बी इन द सिक्युरिटी कावन्सील सो इन द फर्स्ट 5-6 नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड वेन यू आर वाईंग दीस इज द मिनिमम यू कूड डू. हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोंयांत आयलो पर्रीकाराच्या टायमार आनीक बिटवीन 14 to 16 जे तांणी अरावंड 16,000 कोटी रुपयाचे डेव्हलपमेंट हाडलो ब्रीज हो कंटिन्युअस उरचो म्हणून वन ऑफ द रिजन्स वी सपोर्टेड द गव्हर्मेंट देन. आतां तें करतना म्हजे मतदारसंघान फॉर एग्जाम्पल आमी सारको करतना डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा ताका. खंय रस्तो आमी वाडयता लोकांक विचारलें समजायलें आनी कितें तें केलें खंयच ऑपोजिशन खंय जावंक ना. आतां हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर तुका हांव थप्पो कसो पडटा तो सांगता म्हळ्यार ब्लॉट. आतां इतलो ताणें हांगा रस्ते वायडन केले. मुद्दो कितें आशिल्लो की मोपाच्यान काणकोण 1 वरान पावपाक जाय सो ताजे खातीर रस्ते व्हडले करतलो. ताणें ते रस्ते करपाक काडले मदीं तो विसरलो ब्रीज घालपाक बी तो आतां बांदतात ते सोड खबर. आतां बाणावलेचे गांवांत वेस्टर्न बायपासून स्टिल्स म्हणटा तो डिमांड आशिल्लो. ते बावडे कोर्टान गेले कोर्टान पसून तें सिद्ध जालें. हांव नितीन गडकरी मेळान गेलो जाल्यार तो पसून एग्री आशिल्लो. कितें आशिल्लें थंय थंय एक 600 कोटी रुपयाचो कॉस्ट आशिल्लो. म्हाका मुखेलमंत्र्यान एसेंब्लीन सांगलें की आपूण तें GSIDCच्या पयशांचेर करता तांचे PWDचे पसून नाका म्हणून. पूण ताणें तें मागीर केलें ना. इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करून बाणावलेच्या लोकां खातीर तें कितें केलें तुमी तांचेर अन्याय केलो. बोमाच्या लोकां खातीर तुमी कितें केलें इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर केलो देवाक पोंदा दवरलो आनी ताजे वयर रस्तो हाडटा. मातसो तुज्यान हें करूंक जातालें. गोंय एक ल्हान प्रदेश आनी तुवें काल मुखेलमंत्र्याक जे विचारला प्रश्न तो सारको आहा तो. तुमी आतां इलेक्शना टायमार थंय गेले दर मातशे पयले गेल्ले ताणें मागीर तुका सांगलें सरकार आमच्या दारी आनी दारी बिरी सगल्यो केल्यो ही दारी कशी पावली ना. आमदार सारके फीडबॅक दिना दिना बिना आसत रे आसत मे बी ही इज करेक्ट ऑन दॅट बट माय पॉयंट इज व्हेरी सिंपल. इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जेन्ना जाता तेन्ना लोकांचो ल्हान डिमांड जो उरता तो जर तुवें एक्सेप्ट केलो जाल्यार लोकांक हें डेव्हलपमेंटूय एक्सेप्ट करपाक बरें दिसता. आज साश्टीच्या लोकांक कितें दिसता की हो जो नॅशनल हायवे ब्रॉडनिंग केला तो कोळसो हांगाच्यान वास्कोच्यान होस्पेट व्हरपाक कर्नाटकान व्हरपाक रस्तो केला आमचे खातीर न्ही म्हण कोळशा खातीर केला. तें तुवें डिजएब्यूज म्हळ्यार तें तूं तांचे तकलेंतले हो विचार काडटलो जाल्यार तांकां जाय ते भशेन करूंक जाय आशिल्लें. तांकां जाय ते भशेन कित्याक करना तांचे कडेन उलयनात कित्याक. हांगा सरकार चुकता आनी ताजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या नांवान सरकारान मतां मागप हें मागूं येता पूण तांकां मतां पडटली गॅरंटी ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून तुमी कला अकादमी नवी केली. कला अकादमी कोसळत आहा. फ्लोटींग कला अकादमी जातली ती. फ्लोटींग ताजमहल शहाजहानाचो शहाजहानान खंय टेंडर करूंक नाशिल्लो म्हणून ताणीय टेंडर केलो ना.
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी तो पडटा आनी तो म्हणटा आतां काय मुखेलमंत्र्याक बोट दाखयता. तानावडे सांगता मुखेलमंत्री इन्क्वायरी करतलो. अरे इन्क्वायरी कसली करतलो? तो मुखेलमंत्र्याक बोट दाखयता. मुखेलमंत्री आपल्याचेर इन्क्वायरी करतलो. सो लज ही कसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट? एक रस्तो म्हजो फातोर्डान फुटला जाल्यार पळय दाखय म्हाका तूं. आमी जो 2014च्यान आज मेरेन केल्लो तो. कित्याक ते 2% आहा ते घेना हांव. जे दुसरे कडेन दिवचें पडटा अशें म्हणून आयकूंक येता. कळ्ळें तुका न्ही? सो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट देशान जाला ना न्ही, पूण गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जातना लोकांक बरोबर घेवन जो करूंक जाय आशिल्लो तो तांणी करूंक ना आनी ताजे खातीर तांकां ती मतां मागूंक मेळना. ताजे खातीर मेन मुद्दो ह्या इलेक्शनाक पावता म्हणटा तो कॉन्स्टिट्यूशन आनी लोकशाही. आतां सुरताक पळय तूं, सुरताक सिग्नेचर रॉंग मारली कोणें? काँग्रेस पार्टीच्या प्रोपोजरान, आनी ताजो फॉर्म भायर पडलो आनी इलेक्शन अनओपोज जालें. हें सुरत फाल्यां गोंयांत कशें जालें ना तें म्हाका प्रश्न पडटा. कित्याक केन्नाय खंयचोय आमदार हांगाच्यान थंय वचून जेन्ना शकता तो फॉर्मूय रॉंग सायन मारून दिवंक शकता. हाजे पयलीं 2014 जाल्लें आहा, जेन्ना रिजनल्टा खातीर हांव जेन्ना इलेक्शन मॅनेज करतालो ताजें एक कडेन तांचे इलेक्शन एजंटान रॉंग सायनी मारून धाडल्यो. सांग्यार ते हाका प्रसाद गांवकाराक विचार तूं. थंय मनीसूच भितर पोलिंग एजंट येवंक पावले ना, कित्याक इलेक्शन एजंटाक मॅनेज केलो आनी ताणें सायनी रॉंग मारल्यो. अशें जर जातलें जालें जाल्यार लोकशाय आनी खंय उरली. दुसऱ्या सायडीन तूं पळय नागालँडाक, इस्टर्न नागालँडाक पयर इलेक्शन जें जालें फर्स्ट हातून थंय 4,19,000 लोकांनी मतूच मारलें ना. 6 डिस्ट्रिक्टाचे लोक, इन्क्लुडींग द कॅन्डिडेट ऑफ अ पार्टी सपोर्टेड बाय द BJP. इवन द कॅन्डिडेट कुडंट कास्ट हिज ओन वोट. 0 वोट पडले. म्हळ्यार थंय लोकांचें कितें जालां? तो होप आशिल्लो. आज गोंयांत आमी एक जाल्यार होप घेवन की आमी लोकशाय राखतले, घटनेचें प्रोटेक्शन करतले. थंय होप बी गेला. थंय हे पार्टीनूय अन्याय केला, ती पार्टी आयली तेय तातूंत वतले आनी अन्याय करतले. लोकांक वीट आयला, डिस्पेर जाल्या, आनी ती डिस्पेर इज सीन इन नागालँड वेर ऑल्सो देर इज रिजनल आयडेंटिटी. तेय आमचे गोंयकारा भशेन आमचे अस्मिताय हें तें उलोवपी लोक. तांची तर पाळी अशी आयल्या, फाल्यां गोंयची पाळी अशी येवची ना. कित्या वयल्यान गोंयांत सुरत जावचें ना, कित्या वयल्यान गोंयांत इस्टर्न नागालँड जावचें ना, कित्या वयल्यान बाय वीच आमी लोक विटून म्हणटात की मतांच मारची न्ही. ही स्थिती येवचे पयलीं लोकशाय साल्वार करप आनी घटना प्रोटेक्ट करप हे व्हडले मुद्दे जाता इलेक्शनाक रेदर देन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट or the choice of the candidate, whoever the brand. So that becomes more important. So Vijay prefers that is political why, ally over his friend. that is why we are with the India Alliance. You prefer political ally over No, it is your because of ek siddhanta khatir. It is basically because of the pressing issues at hand. It is not about the person, it is about the issues. देव बरें करूं. हे आशिल्ले विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली. ते म्हणटा इट इज नॉट अबाउट दी पर्सन बट अबाउट द इश्यूज आनी ही इज विथ इंडिया अलायन्स एंड हील रिमेन विथ इंडिया अलायन्स. आतां तरी फुडले ते म्हणटा की देर आर 3 more years टू सी which way the politics goes. And हितून पळयतात हब एन्कावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Keep watching.